ଯେତେ ବି ଆଜ୍ଞା ମନ ଦେଖୁଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଇ ବର୍ଷ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଲାଗି କେନ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଝମେଲା ପତର ମାନେ ବାହାରି ଯାଉଛେ। ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଏଇ ଟୁକନ୍ କେ ନେଇକରି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦେଖୁଁ ବୋଲେ କେବଳ 50% ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟୁକନ୍ଟା ଆସିଛେ। ଆଉ 50% ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟୁକନ୍ଟା ଏ ପତେ ନେଇ ଆସବା। ତ ସେଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଆମର ଚାଷୀମାନେ କରି ଆସୁଛନ୍। ଆଉ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ଆଗରୁ ବି। ତ ଏଇଥର ଯେନ୍ ସରକାର ତରଫରୁ ଯେନ୍ ଅପଡେଟ୍ଟା ଅଛେ আমার এই চাষী ভাই মানে যেতে বি আজ্ঞা মানে দেখুছন সমস্ত মুই অনুরোধ করছি আপন মানে টিকে ধ্যান দিকে দেখুন কাজ এই অপডেটটা আপন মানে নিহাতি জানবা কথা দেখুন যেতেবেলে চাষী মনকর যেতেবেলে যাহা বি অপডেটটা আসুথিসি আমি ভিডিও দ্বারা মুই আপনাকে জনাই দেছি যেনাকি অতি সুন্দর ভাবে আপন মানে তার সল্যুশনটা সলভ করে পারসন ই যেন ধান মন্ডিটা আজ্ঞা ই বর্ষ সরকার ডিক্লেয়ার করছন যে ଆପଣକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣକେ ଟୁକନଟା ପଠାଗଲା ପହିଲା ପହିଲା ଦେଖମା ବେଲେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପହିଲା ପହିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଶନିବାରକେ ଶନିବାର ଟୁକନଟା ପଠାଲେ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟୁକନଟା ଆସୁଛେ ଏନ୍ତାକି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ନେଇ ଆସବା ଯେନ୍ ମୋର ଟୁକନ ଅଲରେଡ଼ି ଜେନେରେଟ୍ ହେଇସାରିଲାନ ସେ ମୋର ଟୁକନଟା ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସୁଛେ କିନ୍ତୁ ଇଥର ସରକାର ଯେନ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ଟା ନେଇଛନ୍ ଆଗରୁ ବି ଘୋଷଣା କଲେ ଆପଣକେ ଇ କାମ କରନ୍ ସେ କାମ କରନ୍ ବୋଲି ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟାଇବେ ଟୁକନଟା ନେଇ ଆସବା তো আসন মুই আপনাকে বতাই দেউছে কাঁতি লাগি আপনার টুকন নিয়ে আসবা আউ কাঁ কামটা আপন মানে করবে সবু কিছু মুই আজির ভিডিওরে আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিওরে বতাবি তো পহলা করে দেখুছন বলে নিহাতে ভাবে চ্যানেলকে টিকে সবসক্রাইব করবাটা নেই ভুল আজ্ঞা পহলা কথা তো হেলা দেখুন আমার যেন ধানমন্ডির টুকনটা দিয়া যাচ্ছে আমার স্যাটেলাইট সর্ভে হিসাবে আজ্ঞা মনে রাখুন স্যাটেলাইট সর্ভে বলে কাଣା যেনাকি আমি ক্রপ সর্ভে হচ্ছে আউ গোটে হল স্যাটেলাইট সর্ভে মানে উপরে সরকার যেনাকি সর্ভে করছন আপন যেন জমি মানে দিছন ସେ ଜମି ମନକେ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖମୁ ବୋଲେ କେତେଟା ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କି ଆମେ ଆଣ୍ଟ ବୋଲି କହିସୁଁ ବା ଭଟା ବୋଲି କହିସୁଁ ତ ଭଟା ମନକେ ଦେଇକରି ସେମାନେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲା ବେଲେ ଭଟା ମାନେ ବି ଦେଇକରି ବି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିସନ୍ କିଛି ଚାଷୀମାନେ ତ ସବୁ ନେଇ 100%ରୁ ମାତ୍ର 2% ଚାଷୀ ଇ ଭଳିଆ କାମ କରିଥିସନ୍ ବାକି ଭଲ ଚାଷୀମାନେ ଭଲ କାମ କରିଥିସନ୍ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଷୀମାନେ କାଣା ହେଇଛେ ସରକାର ଯେତେବେଲେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ରେ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ ତ ସେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ହିସାବରେ ଯେନ୍ ମାନେ ଆଣ୍ଟ ଜମି ଦେଇଛନ୍ বা আপনার ভটা জমি দিছন তো সে ভটা জমি মনকে আপনার ধানর টুকন টোটাল আপনার মরিগলে বি টোটাল নেই আসে আজ্ঞা ই কথা আপন মানে নিহাতি আগରୁ বি জানিছন আউ সরকার বি ডিক্লেয়ার করছন আর সাধু যেন চাষী মানে অছন সেমনকে আমি বাদ দেউ বলি করি কইছন হেলে মেন রিজন হলা আপনার যেন ধান মন্ডির পাইবা লাগি আপন মানে যেন জমিটা দিছন বাহাল বেরনা কিসম যেন টাইপর আপন মানে জমি আছে সেই হিসাবে আপন মানে জমিটা দিথে তথাপি আপনার টুকনটা নেই আসুচি তো লাস্ট কেবে সরকার বি কহিছন সেমনকে টোটাল নেই আসে আজ্ঞা আপন বাহাল জমি দিଥିଲେ বি আপন টুকন নেই পন কিংবা বেরনা জমি দিଥିଲେ বি আপন টুকন নেই পন কাঁতি লাগি আপনকে আমি ভিডিও মাধ্যমে বহুত থর কইছু আজ্ঞা আপন এই কাম করন সে কাম করন বলি হেলে আমার কথা কি পচরুছি আজ্ঞা যেতেবেলে আপন মানে কাଣା করসন না যেন ঘোড়া নচা ঢাঙ্গরি নচা ই গীত মনে দেখবা লাগে আপন ব্যস্ত রহসন আজ্ঞা কিন্তু আপনকর অপডেট আপনকে মুই যেন ভিডিওটা বনতেছি যেটা কি আপনার কামরে আসবা তো সে ভলিয়া ভিডিও যদি আপন দেখে বলে আপনার কামরে আসবা আজ্ঞা ଆପଣ ଏ ଧାଙ୍ଗରି ନଚା ଘୋଡ଼ା ନଚା ଦେଖିଲେ ଆପଣ କାଣା ଲାଭ ମିଳୁଛେ କିଛି ନାଇଁ ମିଲବା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦଉଛେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଶିଖିପାରୁଛନ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ ଆପଣର କାମରେ ଆସୁଛେ ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ବୋଲେ ସିନା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବା ଆଜ୍ଞା ହେ ଧଙ୍ଗରା ନଚା ବୁଢ଼ା ନଚା ହଲିଆ ନଚା କାଁଟା ଦେଖିବେ ବୋଲେ କାଁ ଲାଭ ଦେବା କିଛି ନାହିଁ ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କହୁଛେଁ ଯେ ଆପଣ ଏଇ କାମ କରନ୍ ସେ କାମ କରନ୍ ବୋଲିକରି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେ କାମକେ ଟୋଟାଲ ନାଇଁ କରବା ଆଗ୍ରହ ବି ନାଇଁ କରବା ଟିକେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ ଇ କାଣା କହିଛି ଗୁନି ବୋଲି ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ ଖାମଖିଆଲି ନେବା ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଆଜି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ ତ ସରକାର ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲୁ ଆପଣ ଇ କାମ କରନ୍ ବୋଲିକରି ଆସନ୍ ମୁଇଁ କହିଦେଉଛେ নোটিশটা দেখুন প্রত্যেক সোসাইটি যে কিংবা মন্ডি তো সে মন্ডি মনকে এইভাবে নোটিস মানে গোটে গোটে মরা যাইছে ই যে নোটিস মরবা কারণ হল আমার যেন সোসাইটি রহুছে কিংবা আপনার যেন মন্ডি রহুছে কিংবা যেন ধান মন্ডিরে আপনার ধানটা বিকুছন কিংবা যেন জায়গায় আপনার ধান বিকুছন সে জায়গায় এইভাবে নোটিস মানে আপনাকে গোটে গোটে করে আপনার অঞ্চলের নিহাতি ভাবে মরা হইতিবা যদি নেই বলে আপনার অঞ্চল যেন সোসাইটি রহুছন যেন আজ্ঞা মানে কর্মকর্তা আজ্ঞা মানে রহুছন গভর্নমেন্টর এমপ্লয়ার আজ্ঞা মানে সেମାନଙ୍କ সহিত আপনার পচরে দেবে পহলা তো দেখুন ইনে লেখা হয়েছে আমার যেন শান্তপুর রহুছে তো উপরোক্ত চাষী ভাই ও ভৌণী মানে ব্যাঙ্ক কু যাই ডিবিটি লিঙ্ক করন্তু বলি যেনাকি ইনে সাফ সাফ মেনশন করাইছে পহলা আপনার সোসাইটি কোড নম্বর চাষীর না ফার্মর কোড মোবাইল নম্বর ই যেন মোবাইল নম্বর মানে চাষী মন দিছন কেতেটা চাষী মনকর মোবাইল নম্বর লাগুছে আউ কেতেটা চাষী মনকর মোবাইল নম্বর টোটালি জায়গায় নেই লাগবা তো আপনাকে সরকার তরফରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ
आपन जेतेबेले देखन आपन जेन धान मंडी धानटा बिकिचन आपन बिकला टाइम रे आपनर डीबीटीटा ठीक थिला किंतु वर्तमान लागि आपनर डीबीटीटा ऑलरेडी डिलिंक हो जाइए माने कैंसल हो जाइए आपन डीबीटी लिंक नेना तो सेथि लागि आपन के टोकन नै आसी पारे आज्ञा तो से आपन के टोकन पाइबा लागि हेले निहाती भाबरे आपनकर बैंक अकाउंट सहित डीबीटीटा लिंक थिबा दरकार आ डीबीटी जदि लिंक नेना बोले आपन टोटाल लिंक ने आपन टोकनटा नै आसे सरकार जेतेबेले जेन टोकनटा पठौचन आपनकर बैंक अकाउंट जांच करा जाउचे तापर गला आपन डीबीटी चेंज करा जाउचे ई दुईटा जिनिस देखला परे तापर गला आपन सैटेलाइट चेक करा जाउचे जेन आपन जेन जमीटे दीचन मंडी रे पंजीकरण करबा लागि से जमी रे प्रकृति रे आपन धान चाष होउचे ना कपा चाष होउचे ना मांडिया चाष होउचे ना अलगा कोनोसी चाष होउचे तो से जिनिस के सरकार सब चेक करछन तापर जेकर आपन टोकनटा सरकार तरफ रु जनरेट करा जाउचे तो मन रखन आज्ञा आपन ई भलिया निजर डीबीटीटा चेक कर दियन जदि आपन ई भलिया लिस्टटा पाइबा लागि चाहुचन आपन मंडी सोसाइटी गुलाघर जेने भी आपन रजिस्ट्रेशन करछन सेने जेका आपन माने लिस्टटा देखि देबे आ आपन ना जदि अच्छे बोले निहाते होरे आपन के डीबीटी एक्टिव करा पड़बा तापर गला आपन डीबीटी जदि ठीक अच्छे आज्ञा ठीक कथा किंतु आपन बैंक रे जदि केवाईसी जदि नै ना बोले आपन टोटल आपन धान मंडी रो टोकन नै आसी पारे आज्ञा ई कथा गोटे मन रखिथन आपन डीबीटी चेक करबा लागि चाहुचन तो आपनकर मोबाइल एनपीसीआई लेखिकर आपण मैंने सर्च करबे एनपीसीआई लेखिकर सर्च करुचन बोले ई वेबसाइट के पले आसबे जेने कि एनपीसीआई लेखाई आपण डेबरी साइट रे इने आपण मैंने देखि पारबे आज्ञा ई वेबसाइट रे जते बेले आपण मैंने विजिट करुचन इने जेनटा कि लेखाई थिबा देखन आपण डेबरी साइट रे इने आपण के लेखाई 3 डॉट ई 3 डॉट रे क्लिक कला परे इने आपण पले आसबे बिजनेस लेखाई तो आपण ई बिजनेस ऑफर आपण सिलेक्ट करबे इने सिलेक्ट कला परे देखन आपन तलके तल पले आसबे जेने कि आपन बहुत गुडे ऑप्शन टे आपन आसबा आज्ञा तापर आपन काय करबे नचेत इने किछि नै आसला बोले एबे आउ गुडे ऑप्शन दोचे आपन के भूल कहली कस्टमर दिचे आज्ञा कस्टमर ऑप्शन रे आपन सिलेक्ट करबे आज्ञा ई जेन कस्टमर दिचे कस्टमर ऊपर सिलेक्ट कला परे इने आपन काय करे भारत आधार श्रेणी तो मन रखन आज्ञा आउ थोरे आपन सुविधा लाई कहि दोचे पहले आपन 3 डॉट रे सिलेक्ट करबे 3 डॉट रे सिलेक्ट कला परे इने दियाइचे कस्टमर दिचे कस्टमर ऊपर आपन सिलेक्ट करबे कस्टमर ऊपर सिलेक्ट कला परे इने लेखाइचे भारत आधार सीडिंग लेखाइचे तो इने आपन सिलेक्ट करबे इने सिलेक्ट करी करी आपनकर जेन डीबीटी जेन बैंक रे अच्छे कि ना आपनकर बैंक रो डीबीटी सब चेक करि पारबे तो डीबीटी चेक करबा हेले देखन इने लेखाइचे आपनकर आधार मैप स्टेटस इने आपन माने चेक करी करी आपन डीबीटीटा चेक करि पारबे आज्ञा तो मन रखन इने जेतेबेले चेक करछन आपन इने क्लिक करबे इने क्लिक कर सारला परे आपनर आधार नंबर इने सब आपनर भरि देबे भर दी सारा परे इने आपन कैप्चा कोडटा इने भर देबे भर दी सारा परे चेक डिटेल ऊपर सिलेक्ट करबे आधार कार्ड संग जेन मोबाइल नंबर लिंक थिबा सेने के ओटीपी जिबा से ओटीपी देखि कर आपन जानि पारबे जे आपन केन बैंक रे डीबीटी अछि बोली जदि आपन डीबीटी जदि नै ना बोले आपन काय करबे हमर ई वीडियो तले लिंक अछि जेई को से वीडियो देखि कर आराम से आपन घरे बसी कर निजर मोबाइल माध्यम रे आपन बैंक रो डीबीटीटा एक्टिव करि पारबे कारण डीबीटी बनाबाटा मैं आगु वीडियो बनैछे तो से वीडियो जदि आपन मान देखबा लागि चाहुचन आमरी चैनल वीडियो तले अच्छे जेकर से वीडियो आपन मान देखि दियन आज्ञा कहाँ जे ना एबे जेते बेले मुई मंडी रे सता मुई जेते बेले वेरीफाई कलु सब जिनिस के मुई जांच कली तापर जेकर मुई वीडियोटा बनौछ आज्ञा काजे प्राय तो 90% बेसी कर हमर चासी माने डीबीटी प्रॉब्लम रे पड़िचन तो मन रखन आपन पीएम किसान सीएम किसान जदि पहुचन बोले आपन के किछि करबार नै पड़े आपन डीबीटी सब ठीक अछि आज्ञा तो ई कथा उठे मन रखितन तो आशा करछु आपन के वीडियोटी निहाते बेरे भल लागितबा पहले को देखुचन बोले निहाते बेरे सब्सक्राइब करतन जहां भी गवर्नमेंट अपडेट आसबा आमे आपन के जने देमु।